सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट एसएसबी रिक्रूटमेंट 2026 নিউ নোটিফিকেশন স্টার্ট ডেট নরক নাইমা খানাই র 21 তারিখ 3 মাস 2026 থেকে স্টার্ট খা ইনকে এন্ড ডেট নাই র 20 তারিখ 4 মাস 2026 আং নরক তাবুক এসএসবি নি ফর্ম ফিল আপ এপ্লাই খাই ফুনুক নাই বুম থেকে নরক ফিল আপ খাইনে এপ্লাই খাইমানাই স্টার্ট ডেট এন্ড ডেট নাইদি র ইনকে এপ্লাই খাইনান মুসুং খাইকে নরক র এপ্লাই নি অপশন তংনাই আং নরক ন ভিডিও নি ডেসক্রিপশন লিংক রি রওয়ানো এপ্লাই নরক ক্লিক খাইরদি নাইদি স্টার্ট ডেট ইরো নরক নাইমান খানা অঙ্কে এন্ড ডেট নাইদি র লাস্ট ডেট ইনকে ইরো তাবুক এপ্লাইও তাবুক আং ক্লিক খাইরনাই এপ্লাইও ক্লিক খাইরখানো মতিকে ফাই শক পাইনে ইরো নাইদি রেজিস্ট্রেশন খাইজাংনাই রেজিস্টার খাইনাই শক পাইনে ইরো নিউ ইউজার রকমকে ইরো নাইদি রেজিস্টারও ক্লিক খাইনাই নরক রেজিস্ট্রেশন খাইনামানাই ইরো নাইদি রেজিস্টারও ক্লিক খাইনাই রেজিস্ট্রেশন খাইনামানাই হিংকে সিগাंनि থেকে রেজিস্টার খাইজাক দं হাইকে ইরো নাইদি রেজিস্ট্রেশন আইডি নাম্বার উইনাই হিংকে পাসওয়ার্ড নরক যে পাসওয়ার্ড রিবানি আবো পাসওয়ার্ড ইরো এন্টার খাইনাই ইরো ক্যাপচার বয়নে ইরো নরক লগইন খাইনামানাই হিংকে যদি পাসওয়ার্ড যদি পগই দं হাইকে ফরগেট পাসওয়ার্ড খাইনামানাই ফরগেট রেজিস্ট্রেশন আইডি বু খাইনামানাই ইরো যদি আইডি পাসওয়ার্ড মুতো করে হিংকে ইরো ফরগেট রেজিস্ট্রেশন আইডি ও ক্লিক খাইনাই রেজিস্ট্রেশন আইডি হিংকে পাসওয়ার্ড হিংকে নাই ইরো ক্যাপচার বয়নে নরক লগইন খাইনামানাই হিংকে ফার্স্ট টাইম হিংকে নরক রেজিস্ট্রেশন খাইনানি বাগै এ জায়গা রেজিস্টার জায়গা ক্লিক খাইদি হিংকে আং তাবুক ইরো নরক না আং রেজিস্ট্রেশন খাইফुंनाय রেজিস্টারও আং তাবুক ক্লিক খাইরিনাই ক্লিক খাইরি খাইगे न মতিকে ফাই সকাইনাই ইরো নাইদি পার্সোনাল ডিটেল ইরো ফিল আপ মা খাইনাই নরকনি যে পার্সোনাল ডিটেল টংমানি যত ইরো ফিল আপ মা খাইনাই ইরো हिंके ताबुक इरो पोस्ट नि बुमुंग सिलेक्ट मा खाइनाय सिगां बो पोस्ट नरक एप्लाई खाइना मुसुं आबो पोस्ट नि बुमुंग इरो कापमा इरो पोस्ट नि बुमुंग सक पाइने इरो नाइमान खाना नरक इरो कापमा पोस्ट नि बुमुंग तंगो जे पोस्ट सो नरक एप्लाई खाइना मुसुं आबो पोस्ट न सिलेक्ट खाइनाय इरो मतिके सिलेक्ट खाइदि इरो नाइदि पोस्ट नि बुमुंग इरो सिलेक्ट खाइदि इरो कापमा पोस्ट नि बुमुंग तंगनाय जेन नरक जाजाक आबो पोस्ट नि बुमुंग न इरो सिलेक्ट खाइदि इरो नाइदि मो पोस्ट नि बुम नाइदि रो कापमा पोस्ट नि बुम तंगनाय ए जागानि जे नरक पोस्ट सो एप्लाई खाइना मुसुं आबो पोस्ट नरक सिलेक्ट खाइदि के जे कोनो काइसा आं ताबुक इरो सिलेक्ट खाइका सिलेक्ट खाइबे खाइगे न इरो ताबुक बुमुं सिलेक्ट खाइदि नरकनि बुमुं इरो टाइपिंग मा खाइनाय फार्स्ट नेम मिडल नेम सार नेम इरो फार्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम इरो नरकनि फार्स्ट नेम तंगे फार्स्ट नेम इरो सिलेक्ट खाइरदि टाइप खाइरदि इरो फार्स्ट नेम टाइप खाइरदि मिडल नेम तंगा मिडल नेम लास्ट नेम तंगा लास्ट नेम आइब्रखे इरो फादर नेम नरक एंटर खाइमारनाय आइब्रखे मदर नेम आइब्रखे नरकनि जे डेट अफ बार्थ तंगमानि आबो डेट अफ बार्थ इरो सिलेक्ट खाइरदि जे माध्यमिको जे डिटेल तंग जतो डिटेल इरो बयरदि नरक मतिखे नरक डेट अफ बार्थ न सिलेक्ट खाइमानाय सिगां इयार न सिलेक्ट खाइदि आइबरे मान्स नो सिलेक्ट खाइने डेट नो नरक सिलेक्ट खाइनामानाय हिंगे नरक ताबुक इरो डेट अफ बार्थ नो सिलेक्ट खाइबायदि डेट अफ बार्थ सिलेक्ट खाइबे हिंगे न इरो ताबुक जेंडर सिलेक्ट मा खाइने डेट अफ बार्थ सिलेक्ट खाइबे इरो ताबुक जेंडर सिलेक्ट खाइदि इरो मेल फीमेल नरक इरो जेंडर सिलेक्ट खाइदि आइप्रखे इरो नेशनलिटी इरो सिलेक्ट खाइदि इरो इंडिया नेशनलिटी इंडिया नो सिलेक्ट खाइदि इंडिया नो सिलेक्ट खाइबे हिंगे इरो रिलीजियन नो सिलेक्ट खाइदि इरो ए जगह ताबो हिंदू नांग सिलेक्ट खाइना खा हिंदू आइप्रखे को मैरिटल स्टेटस इरो सिलेक्ट खाइदि इरो मैरिटल स्टेटस इरो मैरिड अनमैरिड इरो नाइदि कामो तंगनाय जे कोनो ऑप्शन नरक इरो सिलेक्ट खाइना मानो मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट खाइना दि आइप्रो कैटेगरी इरो सिलेक्ट खाइदि इरो कैटेगरी ओ क्लिक खाइरदि कैटेगरी ओ क्लिक खाइरखो नाइदि इरो एसटी नो सिलेक्ट खाइदि नाइदि कापमा कैटेगरी तंगनाय इरो ताबुक आं इरो एसटी नो सिलेक्ट खाइरिका मतिखे हिंगे ताबुक इरो सिलेक्ट मा खाइनाय मो जतो सिलेक्ट मा खाइनाय इरो जतो जागा नु नो सिलेक्ट खाइरदि इरो नरक नाइमा खाना मतिखे जतो नु नो सिलेक्ट खाइरदि नरक इरो आईडी कार्ड नो सिलेक्ट मा खाइनाय इरो नाइदि आईडी कार्ड इरो नाइदि कापमा आईडी कार्ड तंग इरो आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस रेशन कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट हिंगे ताई यूनिवर्सिटी कॉलेज नि आईडी कार्ड जे कोनो नरक इरो आईडी कार्ड नो इरो सिलेक्ट खाइदि हिंगे आं ताबुक इरो आधार कार्ड नो सिलेक्ट खाइनाय आईडी कार्ड नाइदि इरो आधार कार्ड हिंगे इरो
Aadhaar card ni number iro ma buainai ro ID card number jaga Aadhaar card ni number iro Aadhaar card select khainai Aadhaar card number iro ma buainai jodi PAN card select khaike PAN card number iro ma buainai hingke apore ro identification mark iro ma sinai norok ni identification mark kore hingke no mark ni iro seirdi motike no mark ni angle seiri katabuk aipore ro mobile number iro marinai ero mobile number enter khairdi mobile number enter khairi hingke no ero mobile number enter khairdi aipore norok ni je email ID tongnai email ID no iro enter khairdi ro mobile number by email ID no iro boirdi boiri bekhana iro naidi education detail iro metric pass ni detail iro ma boini ro board ni bumung iro boirdi TBS ke TBS CBSE ke CBSE hinai hingke bo year passing khai roll number boirdi certificate number boirdi hingke norok bo date norok passing abo iro sirdi aipore subject matoma iro select khaidi subject naidi iro any subject mono click khairibano iro any subject aipore norok percentage grade busuk mangkha iro boirdi busuk percentage mangkha abo percentage iro boirdi hingke motike class 10 ni detail iro boir mano aipore 12 ni detail rinai 12 ni detail diploma hingke graduation post je detail tongmani joto iro detail iro norok boirdi iro year roll number certificate number hingke tai date of issue hingke tai ro subject select khainai iro busuk percent mangkha abo percent iro norok select khairdi select khairbi hingke ro joto detail check khai painai iro next norok click khairdi naidi personal detail iro first norok post ni bumung select khaidi bo post norok apply khainai aipore norok ni first name last name iro boirdi aipore pura detail boini iro naidi driving license iro naidi vehicle driving license iro yes ni rirdi norok jodi driving license driver norok jodi apply khaiga hingke imo naidi joto jaga nurwinai iro kaisa yes khairdi norok jodi driver norok apply khai tong hangke aipore norok je detail tongma joto detail iro boinai class 10 pass ni je detail tongmani abo detail kaham ke boinai iro next norok click khairdi hingke tabo ang next click khairikha next click khairikha naidi ro address detail ni phainai iro naidi address detail iro fill up ma khainai address detail fill up ma khainai ro naidi ro permanent address jaga naidi village ni bumung select khairdi iro type khairdi village ni bumung norong je address tongmani aipore post office ni bumung iro type khairdi tosil tongke tosil ni address ridi aipore police station bo jaga abo iro type khairdi state select khaidi district select khaidi pin code iro type khairdi aipore naidi ro mo jodi address jodi permanent address by correspondent address je same tong hangke norok to mama khainai jodi same address hingke norok iro norok ni address jodi same tong hangke ro yes click khairdi yes click khairikhe ro je permanent address tongmani iro joto fill up ngi phaipainai iro je norok ni je detail tongmani iro joto same detail iro ingi thangnai hingke norok ni jodi alka address tong hangke ro norok iro nugo click khainai norok fill up khainai namano aipore tabuk declaration iro fill up ma khainai ro joto jaga norok iro nugo click khairi paidi joto norok nugo no select khairi paidi ro ang norok no tabuk nugo select khai phunukha naidi joto norok iro nugo select khaidi aipore create password iro naidi iro password norok sramdi ro password srambainai iro confirm password sramdi confirm password srambainai iro mo kaini box tongmani abo kaini box o click khainai ro proceed norok click khairi mano nugo click khainai ro password sramdi ro password srambai ro create password srambai confirm password roinai mo kaini box no norok select khaidi mo kaini box no motike select khainai aipore norok iro aipore proceed o click khairdi joto detail kaham ke check khainai ero norok proceed o click khairdi address detail
permanent address hingke tai correspondent address same detail ang tik khai rikha aipore ke declaration nuo jotono nuo ang select khaikha aipore ke create password password hingke tai confirm password srambui mo kaini box no select khainai aipore ke proceed tabuk click khairinai ang tabuk preview and confirmation check khainai di aipore ke detail personal detail aipore post je apply khaimani abo post ni bumung select khaimani nukjaknai naidi select khaimani nukjaknai aipore ke norok ni bumung father name mother name date of birth gender religion yape married unmarried nationality state of pura detail nukjaknai aipore ke id card type id card number aipore ke education qualification detail kaham ke check khainai di class 10 ni detail no click khairdi gang tabuk mo box kaini no select khainanai motike box no select khaini capture boy ni submit application ang tabuk click khainai jodi edit khaina mo sunga hero edit detail o click khainai norok mo detail no change khaini ke change khaina man kho aibor ke submit khairdi capture boy ni submit khairdi gang tabu capture boy ni submit khairika naidi okay o tabuk click khairnai tewi sei okay o click khairnai okay o click khairika okay o click khairi pekano motike phai sokpani naidi registration id noroni je ssb ni registration id apply khaigengke motike sokpani naidi registration id emo registration id noroni mobile sms rogo soginai norok naima khanamo registration id motike sokpainai motike norok registration id mannai hingke tabuk norok photo hingke tai signature tabuk upload ma khainai upload photo and signature upload ma khainai hingke naidi norok ni photo 6 months ni sikang photo bujak engna nangnai ebre ke clear photo engna nangnai jpg png format o hingke tai 500 kb maximum 500 kb ni bisingo engna nangnai motike photo hingke naidi reject khai rejaknai motike kaham ke photo ma bunai motike naidi kaham ke photo upload ma khainai choose file o click khaini norok photo na upload khaini amano apro ke tabuk signature na upload khaini bai hingke signature bo upload khainai naidi black and blue color column by naidi jpg png format hingke tai 200 kb signature no choose file o click khaini signature na upload khaini amano 500 kb ni bisingo upload ma khainai aipro ke signature bo naidi 200 kb ni photo by hingke tai signature upload khairdi photo 500 kb ni tola hingke signature ka 200 kb ni tola upload khairika ang tabuk proceed o click khai phunuknai ang norokno proceed o click khairi hingke naidi submit ingi thangka naidi acknowledgement naidi application from submit ingi thangka norok naimang khanai application from submit ingi thangka registration successful ang norokno khai phunuka ssb ni naidi post ni bumung suungnai hingke norok ni je registration id tongmani abo registration id suungnai norok naimang khana hingke ang norokno motike ssb ni new recruitment 2026 ni ang norokno registration khai phunuka norok channel no subscribe khai tondi taibo video motike manani bagai acknowledgement norok naimang khana hingke form no submit khaimani naidi application submit hingke norok je post o apply khaimani abo post ni bumung suungnai aipro ke registration id naidi registration id aipro ke norok print acknowledgement no click khainai norok application no print acknowledgement norok bumtike download khaina manai ang norok no khai phunuknai print acknowledgement no norok click khairdi click khairi bekhano motike phainai hingke norok pdf o save khaina manai motike naidi pdf o save pdf o click khainai norok save khaina manai hingke norok direct print out khainai hingke norok print out o click khainai norok print khaina manai ssb ni norok no bumtike form fill up khainai ang norok no form fill up khai phunuka hingke norok channel no subscribe khai tondi taibo ang norok ni bagai video tui hainai।